Samsung J7 mga kapixar, nakalimutan yung password. J730G. So try natin i-hard reset. So off lang muna natin mga kapixar. Yan. Then pindot lang natin yung volume up and home button tsaka power mga kapixar. Sabay. Yan, sabay. Tapos bitawan lang natin yung power button. Steady lang natin pindutin yung power up, volume up and home button. Ayan, may lumabas na yan mga kapixar. Wait lang natin, may lalabas na recovery. Ayan na, may lumabas na no command mga kapixar. Tapos wait lang natin yon, lalabas yung Android recovery. So piliin lang natin yung wipe data factory gamit yung volume down. Yan, wipe data factory. Then tap lang natin yung power button to select. Then yes, select. Yan, wait lang natin yan mga kapixar. Yan na, nag data wipe complete na mga kapixar. So reboot system lang natin. Yan. Galaxy J7 Pro. Nag-open na siya. Kailangan lang talaga natin maghintay. 180. Nag-open na. So yung gagawin na lang natin dyan is i-set up nyo na lang yung Google account. Yan, next na lang tayo dyan. Yan. Escape. Yan, next. Yan mga picture, connect lang muna sa Wi-Fi, then i-set up nyo lang yung Google account nyo para bumalik na sa pinaka main menu nya at normal. Right, hanggang dyan lang mga picture, tapos na yung hard reset. Thank you.